ଆରଥରେ ସେଇଟା ଇଏ କରିଦେଲ ହଉ କାଟିନି ର 5-7 ମିନିଟ୍ ହଉ ରଖିଦେ ସେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବ ନା ମୟୂର ନାଚୁଛି ପାର୍ଟନର କରିଦେବ ରେକର୍ଡିଂଟା କରିଦେନି କେତେ ବାଟ ଆସିବ ରେକର୍ଡିଂ डिस्टेंस ये करना तीनटा बड़ करना आमर हूँ कटि जाऊँ क्लीयर आनी हाँ रटुन तो काटुन फटो उठाऊ हाथ नहीं छोट बढ़िया भी होगा तो ये थे सब ना बढ़िया लगे